नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो आज इस्लामियात के 10 क्लास का पीरियड है। तो हम पढ़ रहे थे अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले अब 2 हदीस पढ़ चुके हैं, उसके सवाल और जवाब वगैरह हम एक्सरसाइज कर चुके हैं। आज हम हदीस नंबर 13 पढ़ेंगे, तो जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मन तखत्ता रिकाबन नास यौमल जुमाअति इत्तखज़ जसरन इला जहन्नम औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका तर्जुमा ये, मन तखत्ता रिकाबन नास, जो शख्स लोगों की गर्दनों को फलांग कर आगे गया, इत्तखज़ जसरन इला जहन्नम, जुम्मे वाले दिन इत्तखज़ जसरन इला जहन्नम, तो उस शख्स ने जहन्नम की तरफ एक पुल बनाया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारक में बड़े खूबसूरत अल्फाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदाब जुमा, आदाब मजलिस और एहतराम इंसानियत, तहजीब व सलीका और नज़्म व ज़ब्त को की तरफ जो है तवज्जो मबजूल कराई है और जुमे को मौजू बनाया है कि जुमे वाला दिन ये एक ऐसा दिन होता है जो मुसलमानों के अहले ईमान के इज्तिमा इकट्ठा होने का दिन होता है। तो इस हदीस मुबारक में मैंने इस हदीस की तशरीह के मतलब कुछ पॉइंट्स जो है वो मैंने लिखे हैं। सबसे पहला जो पॉइंट्स है आदाब जुमा, ये आदाब जुमा के ख़िलाफ़ है कि जब जुमे वाले दिन हो तो इमाम साहब जब खुतबा स्टार्ट करे तो चाहिए कि सबसे पहले आना चाहिए मस्जिद में। और हदीस मुबारक में भी इसकी बड़ी फजीलत बयान हुई है कि जो जुमे वाले दिन पहले आएगा तो उसको अल्लाह की राह में ऊँट कुर्बान करने का अजर व सवाब मिलेगा। तो इस तरह दर्जा बदर्जा जो आखिर में आएगा तो उसके लिए जो है अल्लाह की राह में मुर्गी का जो अंडा है वो वक्फ़ करने का सवाब मिलेगा। तो जल्दी आने में जल्दी अजर व सवाब है। तो इसलिए तो जब इमाम खुतबा स्टार्ट करे तो पहले आना चाहिए मस्जिद में और इमाम के करीब बैठना चाहिए, और जो बाद में आए तो उसूलन ये है कि उसे बाद में पीछे जहाँ जगह मिले वहाँ बैठना चाहिए, ना कि लोगों की गर्दनें फलांग फलांग कर आगे इमाम के करीब पहुँचने की कोशिश की है। ये आदाब जुमा की भी खिलाफ है और आदाब मजलिस की भी खिलाफ है। जहाँ कहीं मजलिस और महफिल हो रही हो और वहाँ लोगों का इज्तिमा हो, लोग इकट्ठे हो गए हों और फिर बंदा आखिर में आकर जो है वो, तो ये आदाब मजलिस की भी खिलाफ है। इसी तरह जो है अगला पॉइंट मैंने ये इसी हदीस के ज़मन में मैंने नोट किया है वो है एहतराम इंसानियत, और ये जो है इंसान की रिस्पेक्ट की भी खिलाफ है कि बंदा आए तो आखिर में और पहले जो है वो बैठने की कोशिश करे, जबकि जो लोग बैठे हुए हैं उसके ऊपर से फलांग फलांग के आगे जाने की कोशिश करे। तो इनसे इंसानी वक़ार जो है और इंसानी जो रिस्पेक्ट जो है, एहतराम, तो वो पामाल होता है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस में इंसानों की एहतराम के बारे में भी तलकीन की है कि इस तरह करने से इंसानों के और जो है रिस्पेक्ट में कमी आती है। अगला पॉइंट है तहजीब व सलीका। तो ये तहजीब के भी ख़िलाफ़ है, रहन सहन की भी ख़िलाफ़ है। जहाँ बंदा रहता है, माशरे में रहता है, तो इस तरह उनके अपने हकूक़ होते हैं, तो पड़ोसियों के हकूक़ होते हैं। तो इसी तरह जो है इसके हदीस में इसकी बड़ी तलकीन की गई है। तो नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन की भी ख़िलाफ़ है। डिसिप्लिन की इस तरह ख़िलाफ़ है कि जो डिसिप्लिन में ये ज़रूरी है कि जो आगे वाले होते हैं वो आगे ही रहेंगे, जो पीछे वाले हैं तो वो पीछे रहेंगे। अब ये नहीं कि जो आखिर में आए वो आगे जो है वो बढ़ने की, आगे वो जाने की कोशिश करे। तो जैसे तालीम व ताल्लुम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे को मौजू बनाया, और जुमे को इसलिए मौजू बनाया कि जुमा ये मुसलमानों की अहले ईमान की इज्तिमा होता है और ये बेहतरीन ज़रिया है, ये सोर्स ऑफ नॉलेज है, यानी नॉलेज हासिल करने का, तालीम हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है कि पूरा हफ्ता जो है काम काज में लोग मसरूफ़ होते हैं और जुमे वाले दिन इज्तिमा होता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर उन्हें कोई इंफॉर्मेशन देनी हो, कोई उन्हें जो है वो नॉलेज देना हो, कोई दीन इस्लाम की तालीमात मुहैया करनी हो, तो किसी बात से आगाह करना हो, तो वो एक बेहतरीन ज़रिया है जो लोगों का इज्तिमा होता है और उससे लोगों को आगाह किया जा सकता है। तो आगे है इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता है। याद है
اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے، اس میں حقوق اللہ بھی ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، یعنی ایوری تھنگ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو اسلام میں اس کی آگاہی نہ ملتی ہو، اسلام میں اس کی تعلیمات نہ ملتی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک مکمل ضابطہ ہے، قرآن میں لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ، تمہارے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، طور طریقہ اور اسی طرح جو ہے تہذیب ہو، سلیقہ ہو، نظم و ضبط ہو، معاشیات ہو، معاشرتی ہو، یا وہ انکم جو ہے وہ معیشت ہو، کوئی بھی ہو چیز، ایسی چیز نہیں ہے جس میں اسلام سے اس کی آگاہی یا اسلام سے اس کی جو ہے انفارمیشن ملتی ہو۔ تو مکمل ضابطہ انسانی وقار کے خلاف یہ بات ہو گئی ہے، اپنی ذاتی مفاد اور دوسروں کی تحقیر کرنا، کہ اپنی ذات کی تو فکر ہو لیکن دوسری کی فکر نہ ہو۔ یہ حقوق اس حدیث کے ضمن میں حقوق العباد بھی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق کو تو معاف کر دے گا لیکن لوگوں کے اور بندوں کے حقوق کبھی نہیں معاف کرے گا۔ تو اس لیے کہ جب بندہ جمعے والے دن آخر میں آئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگ پھلانگ کر اور پھر آگے جانے کی کوشش کرے اور دوسروں کی کوئی خیال نہ ہو، دوسروں کی رسپیکٹ کا کوئی خیال نہ ہو، دوسروں کی ذات کا کوئی خیال نہ، بلکہ اپنی مفاد میں وہ لگا ہو اور آگے جانے کی کوشش کر رہا ہو، تو اس میں اپنی ذات کا مفاد ہو اور دوسروں کی تحقیر ہو، تذلیل ہو، یہ اللہ کو پسند نہیں، اللہ کے حبیب کو پسند نہیں ہے۔ آخر میں حدیث بالا میں وعید، اس حدیث میں ایک وعید بیان کی گئی، وہ کیا ہے؟ من تخطی رقاب الناس یوم الجمعۃ اتخذ جسرا الی جہنم، یہ وعید بیان کی گئی۔ یہ اس شخص کے لیے وعید ہے کہ جو شخص پھلانگتا ہوا، رقاب الناس، لوگوں کی گردن پھلانگتا ہوا، یوم الجمعۃ، جمعے والے دن لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر وہ آگے امام کے خطیب کے قریب بیٹھنا چاہ رہا ہے، تو یہ ایسا جس شخص نے کیا اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید یہ بیان کی کہ اتخذ جسرا الی جہنم، تو اس نے جہنم کی طرف ایک پل بنا لیا، یعنی جہنم کی طرف ایک راستہ بنا لیا جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم جمعے والے دن مسجد میں جائیں، اول کوشش کریں کہ پہلے جائیں، تو پہلے جانے میں فضیلت زیادہ ہے، پہلے جانے میں اجر زیادہ ہے، پہلے جانے میں ثواب زیادہ ہے۔ جب پہلے جائیں گے تو اس کا اجر زیادہ ملے گا، اور آخر میں جائیں گے تو اس کا اجر کم ملے گا۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ، پہلے جب ہم جائیں گے تو امام صاحب کی جو بات ہے یا خطیب صاحب کی جو بات ہے وہ ہمیں کمپلیٹ جو ہے وہ ہمیں سمجھ آئے گی، ہم اسلامی تعلیمات سے محروم نہیں ہوں گے۔ اگر ہم آخر میں جائیں گے تو پھر ہمیں فائدہ نہیں ہوگا۔ وہ جو ہفتے بعد ایک اجتماع ہوتا ہے جمعے والے دن اور تعلیم اسلامیت دی جاتی ہے، تعلیم اسلام دی جاتی ہے، تو اسے ہم جو ہے وہ محروم ہو جائیں گے، بعد میں آنے سے اجر و ثواب بھی کم ہو جاتا ہے، بعد میں آنے سے اور وہ فائدے سے بھی محروم ہو جاتا ہے، اسلامی تعلیمات سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ اس لیے تو آج اس حدیث پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔